Guys, andito na tayo sa bahay ni Foreman guys. Ayun, nagpre-prepare sila ng ano guys, ng mapulutan guys, saka ulam. Andito yung ano guys, yung luluto yung tinula guys. Ayan. Ayan guys, napakasarap naman guys. Ang dami guys, ang daming karne guys, karne ng manok. Mamaya, titikman natin yan guys. Ito guys, titikman natin yung ano, yung mga recipe ni boss. Ito guys, mayroon na ano dito na namikos-mikos na ni ano guys, ni Foreman. Ito dinadakan guys oh. Amoyin natin guys. Wow, pakaswabe guys. Nandito naman yung ano guys, igado. Woo! Sarap ng amoy guys. Tikman natin. Tapos meron pa siyang linuluto dito guys oh. Yan tangay boss. Guys, ayun guys, dinuguan daw guys, dinuguan. Oh, napakasarap naman guys. Tikman natin yung ano guys, yung igado guys. Igado, tikman natin guys. Tikman natin yung igado guys. Ano guys oh, ayun oh. Tara guys, samahan nyo ako. Tikman natin yung ano guys, minuto na yung Foreman guys, igado. Yan guys oh, yan oh. Oh, yan guys. Guys, last na guys. Ayan guys oh, tikman na natin. Puno yun guys. Napakasarap naman guys. Magaling talaga magluto. Mamaya. Jai, betul kan ibarat ni mamam. Ito guys, tikman natin. Yan. Ito guys, dinadakan. Kulang na lang ng ano guys, ng utak. Utak ng baboy guys. Meron daw ano guys, meron daw utak. Buti pa yung dakan na utak. Ayan guys, tikman natin guys. Tapos may ano guys oh. Presko na ano guys, presko na dalam guys. Kompleto. Kompleto guys. Chika! Ito guys, tikman natin guys. Ang note mo si gatas na naisip na. Takan ka Jeng. Ay nara. Mungkin Jeng. Adung matu di batul na panangal. Lagi natin mo chika di kalman. Tanga, kalman. Napakaswabe guys. Makilit mo. Lagi natin mo chika di kalman. Chika! Ano to? Guys, adobo guys. Ayan guys, meron pa adobo guys oh. Bung kangkong guys. Na merong kangkong guys. Tikman natin lahat guys. Ay, sa last na to guys. Yan guys. Bilang sa bali guys, tanong luwang guys. Umana ito kabilang guys. Ito guys, tikman natin to guys. Adobong ano guys, kangkong na may karne guys. May tiblak. Dalawa. Busog na tayo guys, busog na tayo. Nah, di kamay. Ay, kaldero malak pa kamay. Hindi kayo kalugpi ko kasi ulang nadaktor manay sa diyan. Napakasarap guys. Rice kasi. Katingnan, matan, tagawdan, di ka nandang, nagatong na plato. Yan guys oh. Ganun guys. Yan, masarap guys. Oh, di ba guys? Oy.
Kakain na sila guys. Ano sa live ako? Nagay sa atin, di ba? Hindi nyo lang. Ayan guys, oh, dinagdagan pa guys, oh. Ano na tayo mo? Fresh kong dalam guys. Nandiyan mo. Nandiyan bay. Mga bay. Okay na okay guys. May na naman ulit guys. Hintayin natin maluto yung ano guys, yung tinulad sa ano guys, dinuguan. Ayan guys, kakain muna sila guys. Dahil tayo ay katapos lang natin kumain guys. Ayan. Guys, malapit na maluto yung ano guys, yung dinuguan. Titikman natin guys, titikman natin. Napakasabi guys. Ayan guys. Ayan guys, tikman na natin guys, tikman na natin. Yan eh, ko pala nga ta. Diyan. Sumulakalsam na. Wow, 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 minute. Wala hindi yung barangay lang. Hindi ba kayo pa? Mga ramit ko lang ito. Kasuratan tayo. Mga ita. Gusto lang? Well, So ayun guys, natikman ko na lahat, hanggang dito na lang. tawat kinida. Ayan guys. Maraming salamat sa mga views nyo guys.